Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mujtabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siyadatal muhtaramin, ulama'anal a'izza wa asatidanal kurama, wa nakhussu bidzikri sadatinal alawiyyin langkong-langkong al-habib hadi asgaf sikaulah muljaaki setajana ashabul bait pondok pesantren Zainul Hasan, keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan yang hadir pada malam hari ini. Wa nakhussu bidzikri pamanda tercinta Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal, yang beliau senantiasa eksis dan selalu necis, sukanya makan petis. Al-Mukarram Sohibul Majlis Al-Khair wal Barakah, akhina non akhina Kiai Haji Muhammad Hasan Maulana non Digo, akhina non Ahsan Komaruz Zaman, akhina non Ahsan Habibi Fillah, akhina non Ahsan Abdillah Wahid, sama tejena tokoh agama, tokoh masyarakat, hadir juga Kiai Saiful Hakam, ben sama tejena Korda Majlis Al-Khair wal Barakah. Tidak lupa kepada Sohibul Hajah, Sohibul Bait Al-Mukarramah Nyaitun, setejenah para hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, nahdiyin wan nahdiyat, seteja ajunan sehadir dari yade sampai budi itu akhirnya terlanjang umur. Moga-moga benekun lanjang umur tapi berkat barokah umurah, berselamat dunia akhirat. Moga-moga lancar rezekinah, lanjang umur keng rezekina tak lancar tak nyaman kia. Murah rezekina, moga-moga gempang rezekina, malar moga pona o tangah. Wong cek bener, olah banyak o tangah. Moga-moga teka hajat, hajat raja, hajat kenek, hajat dunia, hajat akhirat. Moga-moga husnul khotimah. Alhamdulillah para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian, ngereng sami-sami kaula ajunan, sami-sami yang muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala.
karena neng malam semangken beten kaulah sarang ajunan bisa hadir dek kakak di topangkunan kaulah ajunan hadir ngestowaki karena beda acara haulepon hadratal marhum al-arif billah waliyullah non Abdul Jalil bin Ki Ahmad Nahrawi bin Kiai Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin bin Abdullah bin Alawi Mudah bin Abdullah Sepo bin Alawi Sepo bin Abdurrahim Buju Aji Toket bin ke atas. Moga-moga hadirah kaulah ben panjenengan kekak di topangkunan bisa ngaulia barokana sohibul khol. Jaipun nondigo gelek pangkat belih kak dito bisa juga hanya didapat eka oleh maunah atau eka oleh muhibah pemberian dari Allah cuken pangkat kebelian kak dito bisa esari para hatitan artinya bisa diusahaaki sareng kauluban panjenengan lebih-lebih kauluban panjenengan bisa istiqomah minimal muntak deti belina Allah minimal deti wali murid otabe wali santri kan sini kepada hatitan sallallahu ala Muhammad. Niat kaula ben ajunan pademang sareng Allah atengka numpak sepeda numpak mobil dari jauh kadito bedese dari Madekan bedese dari Paiton bedese dari Karangbong bedese dari Mankaaman bot wajahnya wajah bersinar semua wajah-wajah pecinta sholawat pecinta Nabi Muhammad pecinta para wali bisa hadir ke kak dito moga-moga majelis kak dito iridhoin sareng Allah subhanahu wa ta'ala kalaben barokana hadratal marhum non Abdul Jalil almarhum Ki Hasan Sepo almarhum Ki Hasan Saifur Rijal almarhumah Nyi Hafsah ben sedejana para wali-wali sebedening eginggung moga-moga abeliyah barokah bentre ceteka beabeen kana anaan beabeen ka keluarga nah kauleben panjenengan amin ya rabbal alamin. Para tretan para hadirin para hadirat sekalian beten kaulah gelek nika itodong saungkuna saya pantes nika non boy para tretan kaulah kimun pon esoro ki daerah mapole senyoro sohibul majlis teka adik tibi ki itorot bi kula para tretan sallallahu ala Muhammad isoro na apa abai gula boron taka asoro kabin pole boron gula ba sallallahu ala Muhammad tapi tak kira nyoro ka gula barate tak kira karena kan kun intermezzo kan sini ke barate sallallahu ala Muhammad. Malam semangken para tretan beten kaulah cuma sekedar ajaretaah. Kalau tadi disebutkan sareng nundigo beten kaulah menjelaskan tentang manakib almarhum non Abdul Jalil. Kirana menabi digambarkan dan diceritakan kalaben kata-kata ini tak cukup secerita agina. Kadang semadepak kak dito ki korang rasana barate kecuali orang nikah mon pon bisa ngerasaaki barokah ben getarna para wali buruh teka tak bisa ajelasaki tapi bisa ngerasaaki niki baratetan karena menabi urusan kawalian orang hamba Allah niki tak bisa ngangkui akal kepercayaan kita kepada wali kak dito tidak bisa dilogikakan tak bisa ekir pikir tak bisa ingin bengen kenapa kotu yakini
kotu epanya resep dalam ate ini kemon urusan wali, terutama keyakinan Kak Dito mon pon masuk nyeresep ke dalam ate barokah akhili oleh hilirna barokah tak gresep barati sallallahu alaihi Muhammad. Karena mon beabeun Kak Dito aroma sah oleh barokah padana beabeun Kak Dito bede pamrina hadir ke acara hol para wali. Mon pacet beabeun ne kecinta ke para beli para tetan, para hadirin, para hadiroh sekalian hadir tau sarep ngarepan apa. Karena kadang beabeun hadir Kak Dito, semua yang hadir Kak Dito insya Allah olehna tak pada bede semangkat dari compok ikhlas ongku ikhlas, bede si kadang begbere, bede si kadang hadir karena tak nyaman kan nondigo berarti tak nyaman ka korda senyoro. Tapi yang diharapkan kita hadir pada malam hari ini bahwa kehadiran kita bisa membuat tersenyum sahibul khol hadratal marhum waliullah non Abdul Jalil, amin Allahumma amin. Karena menabi belih ni kebaratetan apa reng barokah tak melarat pada neben panjenengan nengalen areh nyokbul neng etemur, maka satu cahaya matahari yang nyokbul dari timur Kak Dito bisa memberikan sinar ke seluas-luasnya daerah, bahkan dek berek terus norok kening sonar barat. Deti cek saking bodoh orang saya hadir cek benyaan Sarah boleh barokah oleh monta oleh nih monta yakin nih ke justru saya tak oleh tinalah teka oleh tampias. Nah kan seni ke barat sebiasan oleh tampiasan ini kasih tujuh nengikir budi ketibi karu. Karena mon tujuh nengikir budi ketibi padan tak pati manjat karu. Engki na butet bengki aja. Betapa pati manjat dongku aja. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki baratetan para hadirin. Mangkana orang hadir ke acara khol Kak Dito termasuk mintak wal kulu. Allah ada wa may yu'azzim sya'airallah. Manabi dalam kisah yang dalam tafsir mulai dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi, bahkan tafsir Kabir lil Imam Fakhrur Razi para tetan sya'airallah Kak Dito mayoritas ulama mabeliaki artena deka masyairil haram, contoh seperti Arafah, Musdalifah, Mina, ben Ka'bah, ben Mas'ah tempat orang sa'i. Tapi beda ulama ahli tafsir sema beliaki artena ning Fakhrur Razi ning kitab tafsir Kabir baratetan sya'airallah Kak Dito termasuk belina Allah sallallahu alaihi Muhammad. Detiba abeune kamun ngamul jaaki deka tanda kutip belina Allah fa innaha min taqwal qulub, kini kak bagian daripada cengonceng takwana ate. Takwana ate artinya baratetan ada paling tidak hadir kauleben panjenengan Kak Dito Pleman minimal abe bisa matepak kalakuan, matepak ibadah, matepak istiqomah. Karena nyaman orang takwa imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Nika dasar definisi penjelasan masalah takwa. Fa innaha min taqwal qulub. Eki Kak Dito minimal baabeun pleman sadar oleh hidayah cek yen baabeun kotuh norok perintahna Allah maceuwaki larangan Allah. Takwa Pak, bener tekwa yulang nggak boleh takwa bener tekwa mon takwa ongku takwa ke Allah mon tekwa tek ngitek dari situ berarti dan ini kasih bahaya
Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki para tetan para hadirin. Detimun bedeh acara-acara beli, hol beli, tahu saya jeng bon, datang TV. Engki napa betul? Karena kenika bisa aparengin pengaruh ke abu. Lebih-lebih apareng pengaruh dek ke keluarga na kuluban panjenengan. Amin Allahumma. Nika para tetan, para hadirin, para hadirat, para rabu sikaulumul jaki. Deti Non Abdul Jalil kak dito para tetan, pangkat kewalian tak bisa etabeng sareng baabe. Artinya baabeun kalau seandainya mau ngejar Non Abdul Jalil kikotu ndi spesialis. Minimal baabeun bisa atanya napa kira-kira wirid Non Abdul Jalil benarena saengke bisa endi derajat akadi kak dito di sisi Allah mun pajet rona beng. Tapi biasan para jamaah pas camai kade para tetan torok Abdul Jalil ya melarat babeun monggo cak melarat ya melarat ongku ya tak bisa ongku wala tayasu min rahmatillah karena pajet babeun nika pingin mendapatkan kasih sayang artinya buka kurung tutup kurung kasih sayang kak dito perhatian dari Allah. Karena pun perhatian dari Allah ini bisa dianggap sebagai walina Allah teka derajat kini berarti. Karena urusan derajat belih neka luar biasa banyak. Minimal kita sudah tahu apa wali-wali. Paling tidak Nabi Jenderal wali ini wali kutub berarti. Presiden wali ini ke wali kutub paling atas ketibi yang menjadi kepercayaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda wali poncak dejeh, beda wali poncak bere, beda wali poncak timur, beda wali poncak laut. Masing-masing belih kak dito ngagungin tugas para tetan, para hadirin, para hadirat sekalian. Lah tugasnya para wali kak dito para tetan selama di dunia parengen mandat sareng Gusti Allah rata-rata orang beli kak dito tidak mau menampakkan dirinya. Tak lo ngebele kak orang engkau beli apa? Beli kotok ibne wali kutub kini para tetan sallallahu alaihi Muhammad. Kadang ada wali yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu karena ini termasuk syair. Ada wali yang ditampakkan, ada wali yang tidak ditampakkan. Managi Non Abdul Jalil kak dito wali yang ditampakkan oleh Allah. Saya nototen beliau kak dinto saya termasuk ontong para tetan. As-sabiqunal awwalun. Mun baabeun kan tak nototen kun oneng kaceretan. Ki ontong baabeun nika hadir khol ka orang-orang beli nika non. Anapa? Karena ki mereng oneng kisah cerita hidupnya. Lo cek saking ngesebung orang beli seiya khole lober pun. Napa boleh baabeun semakin sengkes meca buku, sengkes meca sejarah wali. Saya teku laptop, Facebook, WA, Instagram. Gini betul. Saya besin karua, cek saking ngebedah bacaan-bacaan pas. Baca sekonek bayi. Paling tidak para tetan, para hadirin ada pengaruh kabeh. Sallallahu alaihi Muhammad. Minimal cek yen tulisan-tulisan ulama lambek tentang kewalian kak ditoki bedah. Artena walaupun zaman sudah seperti ini, kewalian itu tetap ada, tapi ki irep sareng Gusti Allah sallallahu alaihi Muhammad. Di antara niki non, di antara ki menabi kaulah ben panjenengan kak dito terong aulia napa nyaman nagle Allahumma sholli ala Muhammad karomah Non Abdul Jalil yang banyak diceritakan oleh orang-orang nika baabeun kotu pemasok dalam diimani ka partajah ka abah. Karena mun abah tak partajah
Bisa-bisa dosa raja berarti. Karena baaban pas tak ngaku-ngaki syiar Gusti Allah. Wali ini kan syiar Gusti Allah. Min sya'airillah. Kalau kita tidak mengagungkan sya'airallah kak dito, kapan kita mau mendapatkan ketakwaan dalam hati? Sallallahu alaihi Muhammad. Dadi Nun Abdul Jalil kak dito paratetan kula nyoon doa ka panjenengan sedaya nggih. Insyaallah kak dito para non-non yang muda-muda nika paratetan nika ki ngode bae nika non. Kun abesna bae sepo. Tangkin nggih. Abesna kun. Mun ngodon ngode iki. Nah boleh bucel bae paratetan. Sallallahu alaihi Muhammad. Niki paratetan insyaallah untuk aki saos kita masih mengumpulkan cerita-cerita. Nika yang aktif menulis akati Nundigo. Nundigo niki pinter nulis non. Tulisannya Kak Dito, masya Allah, namanya, kayak gini kebon tak bisa jelasaki, menggetarkan jiwa aja nambah. Jadi mau tulis Nundigo pak geder sini berarti, menggetarkan jiwa. Nika kita masih menulis sejarah-sejarah aulia Genggong. Karena pengepora, nika rahasia gitu. Rahasia umum maksudnya paratetan. Jadi pacet dimen Allahumma sholli ala Muhammad. Kaula pernah oleh cerita dari Pak Syafiuddin ning Ekapasan. Waktu nikah almarhum pun paratetan. Beliau cerita bahwa Allahumma sholli ala Muhammad. Bahwasannya beliau Kak Dito pernah debuaki sareng Nun Abdul Jalil cerita. Nun Abdul Jalil Kak Dito bekto kenika anyabis otabe meos ka Sokorejo. Kama non? Sokorejo. Sokorejo ning kama? Situbondo. Ning ponduka almarhum Ki As'ad bekto kenika. Dadi mun kaula ngalen niki sinyal. Sinyal lah Nun Abdul Jalil. Bekto kenika sakadit. Nun Abdul Jalil entar ke Sokorejo para tetan, para hadirin, para hadirat sekalian. Depak kasa beliau kan munda buna aba kaula menabi ajelenan nika erebing sakadito. Erebing nika kuntengin karo efekta sareng haddem kasa sampai depak kata lemah Ki As'ad. Depak nika kasa para tetan pakon lengki kata lem tak kesokan. Ki ngantosa Ki As'ad keluar para tetan. Lastari kini kah Ki As'ad keluar, ajunan non, lengki ke dalam, punten kiai, abdi nekun atanya, Leresah Rasulullah Kak Dito, Rasulullah rabu Kak Dito kata dalam panjenengan, engki rabu beri Kak Dito, Kak Dito, pas ibu dina Rasulullah Kak Dito bedege sepoe go barat. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah nika kan nyari sinyal nih kan Nun. Nun Abdul Jalil nika di mana bede sinyal Rasulullah rabuin. Mangka nama Nabi ningalen etolesna haddem Nun Abdul Jalil ya, yang menulis datang ke tempatnya para wali-wali. Nika kan beliau nyari sinyal. Dadi bahabaan nika jak sampai terpengaruh ka orang-orang sigu jinggu karo sing ngocak azyara kubur tak oleh sigu jinggu sing kasa bener gula barati teka aku lah jingguan keng jinggot loros nih barati sallallahu alaihi Muhammad percuma antar ke beli percuma antar kubur percuma antar ke neka buat tak ngaki tolos tak oleh barokah barati akatin Abdul Jalil bisaos neka andi data lengkap para wali-wali yang ada pada saat itu baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Karena sejatinya orang sebeli nih yang berjuang, yang jihad fisabilillah ning itunya Kak Dito, nika tak sete. Cuma keng bu abeun tak beri kemampuan ben Allah makrifat bi panengalan. Napa makrifat panengalan pada? Makrifat panengalan ben pamerengan Kak Dito.
Bik pangeran abdine tak baabeun tak pada waage kaangku merengaki kedetian sebeda ning alam para beli barati sallallahu alaihi Muhammad niki baratetan para hadirin yang membedakan posisi kita hidup di dunia dan posisinya wali yang ada di alam barzah niki cuma yang memutus niki kun cuma kematian para hadirin maka mohon baabeun ning dunya kan tak diberi kemampuan bahkan keterbatasan nih non sehingga tak bisa ngauningin wa abeun napa si bede ketetian ning alam kubur lu cek saking kepine kayak buka ban Allah kau pengen biane buka makrifat ambiane buka bian numpak sepeda motor lebet ning pikir kuburan pas ebek to kubur esek sah sendik kubur bi malaikat napa tak ngocer panjenengan pak ibu tepuk karo wah tak kerjet pas Allah Muhammad mohon pahe patepuk bababan ngeding napa tak kerjet bababan lagi napa punten ya ontong bababan ke ebetesen merengaki makrifat ebetesen kopeng ebetesen tanang ebetesen sokoh ebetesen artinya darah mah baabaan mon entara kakraksan ki nampu jalan soko numpak sepeda motor cek saking ngetak ebetesen soko nih non pas ibu kak karena bi pangeran boh sekali lain kadek Mekah napa tak umroh melolom bian barati sallallahu alaihi Muhammad nih non kan bade cerita beli karo neku orang ayo norok medem tek malah depan ning Mekah padahal dari Yaman kan sini ke barati nek mun epikir kanggo akal bener yang tak masuk akal tak masuk tapi ini realita ada kejadian kan sini ke barati sallallahu alaihi Muhammad nek mun pikir nganggo logika tak bisa lah beli kak dito sekak dito barati mun pon depak ka masana bel mun kata depak ya kutu badepak der majaran ya tau ning napa jan panjenengan kan saya ke barati sallallahu alaihi Muhammad niki baratetan para hadirin Abdul Jalil kak ditoh wiridna kuat sallallahu alaihi Muhammad Abdul Jalil kak ditoh tera kata kuat para hadirin ben sinyalnya kuat Abdul Jalil cek kuat bukan cuma sinyal kepada para beli sinyal ke orang sedeteng paham beliau nih niki baratetan para hadirin timen cai pun abah kula cerita Allahumma sholli ala Muhammad ibuk to kenika kan pacet seeka senengin sareng almarhum Ki Hasan Saiful Rijal ini kan Abdul Jalil sampai non Abdul Jalil wafat kak ditok beliau molar paratitan eka iman ongku ya yang kep sebagai perpustakaan berjalan niki paratitan bahkan ketika non Abdul Jalil kak ditok biasa cai pun dem hadem niki menabi ning delem niki paratitan buka kelampi mungkin beda saya pecet, mungkin beda saya ngepai dan sebagainya. Padahal bekto kenika ki sobung CCTV. Iki mun semakin baabeun ning jompok CCTV sabak ning luar. Beda tamoy anamoy kecomon baabeun teku di CCTV sapare deteng kan oning barati. Mun nambahkan sobu. Tapi bekto kenika Abdul Jalil tek ngalaki kelampi. Sret masang kelampi Ki Hasan Saiful Rijal datang. Napa mak? Sini ke jai pun. Atanya Arya. Oh Arya beda nih kitab Arya mak, beda kitab Arya. Langsung jelas lagi kitab bibi nomor bi labat tu barati. Mun baabeun bener kitab tafsir jalan lain mas, tafsir Johil barati atau tafsir jalan lain. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari gini kak kibon. Iyalah keluar Ki Hasan Saiful Rijal. Kelampi ini buka boleh. Mangken gentung abeli boleh Hasan Saiful nikah termasuk beliau walaupun di pangkat teknik tapi akhlakkah kama jadi kan beliau kan menjadi almarhum Ki Hasan Saiful Rijal bin Ki Muhammad Hasan Monon Abdul Jalil bin Ki Ahmad Nahrawi Ki Ahmad Nahrawi ini kasatari tanan sareng Ki Hasan Saiful Rijal deui non Abdul Jalil ini ka ama jadi apa nakan ka Ki Hasan Saiful Rijal ini luar biasa sallallahu alaihi Muhammad tak bengal alabung tahun yang menembian yang jompoan ka menjadi indah remah paling ngejoinin rokokan barangnya sallallahu alaihi Muhammad
Termasuk kula nih kabeh cangkolang kan non boy nih kabarate. Bocah Pak kula sesepuan kan repot nih kabarate. Tapi mau masalah kedudukan. Teki oh teret. Oh, Pak teret kula tangguh selebar barate. Oh, apa tak melohong barate. Selebar. Aduh bahaya. Malela katon. Selebar. Teret. Selebar Muhammad. Niki para tetan para hadirin diteka beliau wali alimul alama di ilmu laduni tapi akhlakkah tawaddu'an kamu jadi luar biasa sallallahu alaihi Muhammad. Niki para tetan para hadirin terus keman bari oleh para tetan para hadirin beda cerita niki saungguna se lengkap cerita niki Hadratus Syekh Al-Mukarram Ki Hasan Saiful Islam Abuya para tetan tapi karena beliau mungkin ki mudur para tetan tigel pon edek gledek abe kula ngidinggi tekane sukun ni tapi insyaallah lengkapan non digo no karena bae ini kan di badan di tugas manabi non boy kak diton di tugas nyari sejarahna almarhum Ki Hasan Saiful Rijal non digo non aka non albah nyari sejarahna non tuhfa non Abdul Jalil sareng ke non kalim manabi kula para tetan pasraen sareng abah nika kangku nyare ki di samping nyare na sapaginggung termasuk nulis sejarah almarhum Ki Hasan Sepuh nyuwun sampung doa moga-moga hol lestari para tetan nika ki perpaan nyambungakine cerita nasab kak dito karena mun bukunya pun lestari cuma karena redaksinya nika pun abid 5 tahun sampai 6 tahun situ pongkor mungkin ada bahasa-bahasa yang masih perlu dirubah sallallahu alaihi Muhammad. Nika timen jaipun para tetat para hadirin ada suatu masa di mana almarhum Ki Hasan Saiful Rijal nika satu kenengan pengajian sareng non Abdul Jalil. Biasanya non Abdul Jalil kak dito menabi bedah almarhum Ki Hasan Saiful Rijal ning edelem non Abdul Jalil ini tak kesukaan masuk biasanya berdeningi luar. Suatu ketika karena sejalur ke Ginggung Peleman niki para tetan ia cek sareng Ki Hasan Saiful Rijal. Ayo bareng biko bila numpak mobil mun jaman sekak dito para tetan numpak mobil pun. Depak ning tengah jalan wakilah dari timur wakilah antara dek bere. Ki kebaca dari timur antar ke bere kan sini ke para tetan. Wakilah badan yang bentar jaipun cerita nakak dito di tempat mana orang jelas mungkin bisa iba tepak kedi sareng cakanca se nototen otabe se mereng se ngoleten cerita kak dito depan yang tengah jalan para tetan para hadirin sekalian ambu kadema Hasan Saiful Rijal pak dito jaipun bede debu ngolok emak sini ya mak ambu kadema ambu apa mungkin nah mikir Abdul Jalil kan temu kak labeng terus mancing pah nekuk ka labeng lesenika antara labeng ben mobil juga dito buda buan bi polisi nah ini kabar polisi lancar betah kesan saya boleh jalan neng cai poning setir karo buda buan bi polisi abid on lawan kak dito debun mari gini kata ojo pas ngajalan boleh atanya cai pon deh ban siapa ke buru mek betah cai abid betah bi polisi saya mah leki buru bah ser kak rojak ring Nabi Hidir karo ego barat bah mata ngebala bancak Nabi Hidir baca yang tak oleh kebala ego barat nyaman bisa ke kancan Nabi Hidir sallallahu alaihi Muhammad niki para tetan para hadir detik mun pun pangkat makom beli niki insyaallah minta apa boy Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad le sede pak kabeli nikah banyak caranya termasuk ning hadis kak ditoh man adali walian faqad adantu bil amman taqarraba alayya abdi ben menyemak tangke bule dek ka perkara sih wajib pagi kangko sampai engkau seneng kau ke bule jeria ben nyemak libat sunnah sampai engkau deui dan sebagainya maka setejeh nih kabaratetan pegempang sareng Gusti Allah makrifat pegempang sokoh pegempang kakak mak boy kula cek ngajek baratitan takut tak kerja saya ngajek saya cek baratitan sallallahu alaihi Muhammad
Ayo noroyo ke mantar ke Mekah. Numpak apa? Ayolah iku. Tekuk moro-moro do Pak ning Ka'bah berarti. Napa tak teker jeneng tak stres ya jek. Mun tak depak. Sallallahu alaihi Muhammad. Lha niki para tetan, para hadirin, para rabu sekaula muljaaki, mela diri kak ditoh kaula ben panjenengan ki muga-muga ngaule rahmat Gusti Allah ben bisa istiqomah hadir ke acara-acara hol para wali. Karena wali kak ditoh pelajaran-pelajaran hidupnya, cerita-ceritanya, kisah-kisahnya ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena wali ini kepada bibahawa sama non deur nase ki deur nase ngakan napanya mana tempe ki juga tempe mun kesokan tempe tapi kadang mun kadung terakat pas tak deur Pak Poloware legene ke pasti tak bisa teh robarati sallallahu alaihi Muhammad. Nah ini kan termasuk para tetan, para hadirin, para hadirat sekalian upaya katipan apa kaula ben panjenengan minimal bisa neruah beliau. Amin Allahumma. Walaupun tidak 10%, paling tidak 1%. Ya mun tak 1%, paling tidak 0,1%. Kan seniki pun. Korje sampai 0,0% berarti. Niki para tetan saya bisa ya toraki. Moga-moga sekonek kak dito bisa deti ibroh pelajaran deket kaula ben panjenengan juga bisa nambahin leburah cinta nah kaula ben panjenengan dek ke para alim ulama, cinta dek ke orang-orang soleh, cinta dek ke para habaib, cinta dek ke orang-orang seeka senengen ben eka sokanen, eka leburin sareng Allah, eka leburin sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan asnal jaza. Nambahin sekuni nika mon panjenengan ningali foto dari non Abdul Jalil nika ngakui songkok benar apa non benar jeleng ki nika beda sejarah nah para tretan pernah non Abdul Jalil kak dintoh songkok epon beliau nikah keluar songkok encecer tapi tak oneng napa niat kude napa dek remah tak oneng beliau makon hadem nikah para tretan kak angkui mundut songkokan kenikah akhirnya para tretan para hadirin barabu hadem nikah entar ke dalam songkokan non Abdul Jalil nikah eyang kak nikah tak bisa ingat saya cekak ke meja kenikah boh mak sakte songkok ya eyang kak tak bisa para tretan sampai nyelok hadem saya lain sampai keteloin ngangkak songkok situng nikah tak kuat beda tak beda songkok ingat nikah nikah kan ingat saya beda magnet gini kah para tretan para sallallahu alaihi Muhammad. Akhirnya para tretan para non Abdul Jalil nikah beli ke dalam mabit karena tak bisa yang kak dintonon akhirnya ipon dut sarang non Abdul Jalil ingat saya ngalak kapas para tretan sallallahu alaihi Muhammad. Pas ada bu non Abdul Jalil songkok riyah mare yencem Nabi Musa alaihi salam teluare sallallahu alaihi Muhammad yencem serah benih Musa al-Haibar benih yencem Nabi Musa teluare bekas yencem Nabi Musa pas kekuatan epon enggak Nabi Musa baradrita karena disebut ning dalam kitab Tajridus Shoreh nikah pada situng riwayat Nabi Musa nikah pernah nempeleng malaikat sampai ma'rifata malaikat nikah keluar baradrita nikah Nabi Musa saking dari kekuatan Nabi Musa nikah para tretan ngodenah Nabi Musa nikah pernah melerai salah situng Bani Israel kumpera mendorong beliau nikah pas mate keger nikah pas mate saking dari kuatan Nabi Musa alaihissalam tak sengaja para tretan kumpera melerai lah cek eket gara-gara ikeneng dorong sarang Nabi Musa para tretan barabu keger pas langsung mate nikah kekuatan Nabi Musa songkok non Abdul Jalil terluare iencem Nabi Musa alaihissalam pas kekuatan epon norok kuat sampai telok orang hadem ngangkat nikah tak kuat para tretan para hadirin para bu sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah kula nikah ampun pernah nyium songkokan beliau nikah para tretan para hadirin para bu sekaulah muljaki malar moga sedaja sami-sami oleh barokah sahibul hol almarhum waliullah al-aribillah non Abdul Jalil doa akan diaturkan kepada al-mukarram al-habib Hadi bin Ahmad Assegaf amin amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعيما حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد كما جمع بالجلال العظيم من سلطانك سبحانك ونسيت أنت من رحمتك لك الحمد حتى يرضى الله الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة التغفير في الذنوب وتوسل بين القلوب وتدليل المسوب وعلى اله وصحبه ومن المسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الحمد لله صلاة وسلام دائما. اللهم انا نسالك في ديننا وابدنا نفسنا واهلنا كل شيء اعطيتنا اللهم اجعلنا وجهه فيك نفيك ومعنك ويدي وجبنا المشرك وجبارنا عنيد وذي عين وذي بغير وذي سن وذي حسد وشد 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 اللهم اجعلنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعيدنا من موجباتنا من اللهم اغفر لنا ولأولادنا ومشايخنا في ديننا وصحبنا وحبنا فيك وسلم وجبنا سلما وارزقنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رحمن سلامتك اللهم محمد اللهم معي الله شاهدي الله حاضري الله ناظري الله قريبنا لا اله الا الله في الزمان لا اله الا الله من الامن امان وزن من الفتن الشيطان يا قديم الانسان كما لك من الانسان القديم يا حنان يا منان وحي الرحمن وفضل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن وقنا اللهم صل على سيدنا وسلم على رسول محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله بالمسير الفاتحه. Saya kita sholat isya, cek kelopahin sholat isya.